फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुछि। नमस्कार। जी यह शिखि जाए कि केउठारे कौन कहवा उचित तांकु जीवन में सफल हेबा पई कहीं अटकाई पारिबे नहीं। अन्यर प्रशंसा जेते पार करंतु किंतु अपमान बहुत भावी विचार करंतु, कहीं ना अपमान से ही मूल्य अटे जहाँ सुजोग मिले सुध समेत निज पाखक फेरी आसी थाए। निज अतीत को नहीं शांत रुहंतु, जहाँ होईगला गला, किंतु एमिति किछि करंतु नहीं कि वर्तमान खराब हो। निज जीवनर निष्पत्ति निजे नेबा शिखंतु। उचित निर्णय करिबा, उचित बाछिबा शिखंतु। एही कला आपन को आसीबा आवश्यक। केबे निज दुर्बलता और धनहानि विषय रे काहको कहंतु नहीं। केबे काहको घृणा करंतु नहीं। साधा सीधा जीवन बचंतु, देखई हुंतु नहीं। केमिति भी खराब परिस्थिति होइथाउ ना कहीं सबुबले मुखरे हस रखंतु। प्रकृतिर तीनोटी नियम, जदि खेतरे मंजी न पका जाए तो प्रकृति ताकू घासरे भरी दिए। ठीक सेहीपरि मस्तिष्क सकारात्मक विचार न भरिले नकारात्मक विचार निज जगह करनिए। द्वितीय नियम, जहाँ पाखरे जहाँ थाए से ताहा देई थाए। सुखी सुख बांटी थाए, दुखी दुख बांटी थाए, ज्ञानी ज्ञान बांटी थाए, भ्रमित भ्रम बांटी थाए और भयभीत भय बांटी थाए। तृतीय नियम, जीवन में आपन को जहाँ भी मिलू ताहाकू हजम करवा शिखंतु। कहीं ना भोजन न पचिले बा हजम न हेले रोग बढ़ी थाए। टंका हजम न हेले देखई हेबा बढ़ी थाए। कथा हजम न हेले चुगुली बढ़ी थाए। प्रशंसा हजम न हेले अहंकार बढ़ी थाए। निंदा हजम न हेले शत्रुता बढ़ी थाए और रहस्य हजम न हेले विपत्ति बढ़ी थाए। भगवान सृष्टिर रचना करिया समय तीनोटी विशेष रचना करछंती। शस्यरे पोक सृष्टि करदेले, नचेत लोके सुना रूपा परी संग्रह करथांते। मृत्यु परे शरीर रे दुर्गंध सृष्टि करदेले, नचेत केही निज प्रिय को ना जळै थांते ना पोती थांते। जीवन में कौन प्रकार संकट अवा दुर्घटना रे कांदिबा ओ समय साथरे ताहाकू भूलिबा सिखाई देला, नचेत जीवन में निराशा और अंधकार ही रही जाई थांदा। केबे भी आशा प्रसन्नता और बंचिबार इच्छा होई न थांदा। दोष खोजिबा भूल नुहे, किंतु आरंभ निज ठारू करिबा आवश्यक। भल कर्म ताहा नुहे जहार परिणाम सबुबले भल ही हेबो। भल कर्म ताहा होई थाए जहार उद्देश्य केबे खराब होई न थाए। मौन रहिबा बहुत भल कथा, किंतु एहा जणाथिबा आवश्यक कि केबे मौन रहिबा उचित आउ केबे नुहे। एमिति मौन उचित नुहे जहाँ आपणक व्यक्तित्व उपरे प्रश्न चिन्ह लगाई देव। सबुठारु बुद्धिमान और स्थिर बुद्धि थिबा व्यक्ति से अटंती जे सफलता मिलिले अहंकार रे बुडंती नहीं और असफल मिलिले दुख रे बुडंती नहीं। जेउपरि वायु गोटिए दिगरे बही न थाए, ठीक सेहीपरि मनुष्यर भाग्य भी बारंबार बदलु थाए। समय खराब चलुछि तो विब्रत हुअन्तु नहीं। उचित समयर अपेक्षा करंतु, समय निश्चय बदलिबो। जेबे रास्ता रे प्रतिबंधक आसीबो सेतबे नदी को मने पकांतु। नदी परी निज रास्ता रे आसुथिबा प्रतिबंधक को हटाई निज लक्ष्य आड़ को आग को बढ़ी थाए। निज भितर थिबा छोट छोट दोष को सुधारी नियंतु, कहीं ना एक छोट छिद्र भी एक बड़ जहाजर बुड़ीबार कारण हो जाए। जीवनर सबुठारु बड़ चापड़ काहाठारे करथिबा आशा मारी थाए। जेते अधिक आशा करिवे सेते अधिक निराशा हाथ रे लागिबो। लोकंक मुह बंद करबा ठारू भल हबो निज कान बंद करनेबा। जेउ चारि लोकंक मझिरे बसी आपण अन्यर निंदा करिथांती, विश्वास करंतु सेही चारि लोक आपण से जगह छाड़िया मात्रे आपणकर भी निंदा करथांती। जेतेबेले निज पक्षी माने अन्यर दाना खाइबार अभ्यस्त हो जाती तो तांको मुक्त करदेबा ही उत्तम होइथाए। भूल बुझामणार एक क्षण एते विषाक्त होइथाए कि जे प्रेमर 100 मुहूर्त को गोटे क्षण रे भुलाई दे थाए। केते अजब लोक होइथांदी, कथा को धरी मनीष को छाड़ी दे थांदी। सफलता सबुबले एकांत रे रही मिली थाए, किंतु असफलता समस्तंक सामना रे लज्जित करि थाए। से हारि थाए जे अभियोग बारंबार करि थाए और से जीति थाए जे चेष्टा 1000 थर करि थाए। डेरी रे हेउ पछे, किंतु जहा हेले किछि होई कि देखाओ। कहीं ना लोके समय साथी भल मंद नुहे औकात देखि थांदी। मने रखंतु, दुनिया रे किछि मिले नहीं,
परिश्रम बिना निज छाई भी खरारे चलिबा द्वारा मिलिथाए। केवल टंकारे व्यक्ति धनवान होई न थाए। धनवान से होई थाए जहा पाखरे भल विचार, भल भावना और मधुर व्यवहार थिबो। भल कथा पढ़िबार अभ्यास थिबो तो भल कथा कहिबार अभ्यास आपे आपे होई जाए। एते बुद्धिमान हुंतु कि अन्य को क्षमा करि परिबे, किंतु एते मूर्ख हुंतु नहीं कि सही व्यक्ति उपरे आउ थरे विश्वास करिवे। दरकार ठारू अधिक भल हेबे तो लेंबू परी चिपुड़ी दिया जीवो। भल चाहुथिबा लोक आपणक सह सब प्रकार कथा हेबो। धोखा देउथिबा व्यक्ति आपणक सह केवल प्रेम भरा कथा हेबो। पाप एक एमिति जिनिस अटे जहा किणिबा पई सस्ता होइथाए, किंतु तार मूल्य सुझिबा पई जन्म जन्म लागि जाए। मनुष्यर जीवन केवल तार कर्मरे चली थाए। जेमिति तार कर्म हेबो सेमिति तार जीवन हेबो। जहा करछंती ताहा सामना को निश्चित आसीबो, काहेकि ना कर्म कहार निजर होई न थाए। कर्म सही फसल अटे जहाको प्रत्येक मनुष्य को काटिबाको पड़ी थाए। एथिपाई सबुबेले भल मंजी पोतंतु, हेले भल फसल पाइबे। जेउठी गछ ओ पानी साथी रे थिबे सेठारे सबुजिमा आपे आपे होई जाए। जीवन भी एहिठारे जेउठी मनर सरलता और परिवार संस्कार थिबो सेठारे जीवनर सबुजिमा आपे आपे आसी जाए। जदि भूल कारणरू कालीर दिन दुखरे बीतीची तो ताको मनै आजिर दिन को बर्बाद करंतु नहीं। जीवन रे किछि काम एमिति भी करंतु जहार प्रमाण उपरवाला छड़ा आउ केही नथिबे। उद्देश्य निर्मल और लक्ष्य उचित तो ईश्वर भी कौन ना कौन रूप में आपण साहाय्य निश्चय करिवे। भल काम सबुबेले करुथांतु, किए आपण को सम्मान करू अबा न करू, काहेकि ना सूर्योदय सेतेबेले होइथाए जेबे कोटिए लोक सोइथांती। हुए तो जीवन में एकुटिया रुहंतु, किंतु काहाको जबरदस्ती संपर्क जोड़ी रखिबाकू जिद करंतु नहीं। जीवन में कहार साथ जबरदस्ती मागंतु नहीं। जदि कहीं निजे चली करी आपण पाखक आसे तो तार मजा किछि अलगा होइथाए। जेउ दिन निज हसर मालिक निजे होई जिवे सही दिन आपण को कहीं कंदाई पारिबे नहीं। पूरा ध्यान दे निज काम करी चलंतु, काहेकि ना जेबे आपण फल इच्छा करिथांती तो केउठी ना केउठी आपण निज काम रे पूर्ण रूप समर्पित होई पारंती नहीं। एकुटिया ही लड़िया को पड़िथाए जीवनर युद्ध, काहेकि ना लोके केवल आश्वासन देइथांती, साथ नुहे। कहार घर को जाउछंती तो निज आखि को नियंत्रण रे रखंतु, हेले तार दोष न देखा जाऊ। कहार घरू बाहरिले निज पाटी को नियंत्रण रखंतु, हेले तांको घरर सम्मान और रहस्य दुईटी जाक सुरक्षित रहिबो। किए कौन करुछि, केमिति करुछि और काहेकि करुछि, एही सबुठारु आपण जेते दूर रे रहिबे सेते ही खुशी रे रहिबे। जदि आपण आशंकारे बुड़ी रहुछंती तो आपणक संपर्कर लंका शीघ्र ही जलिजिवो। सबुबेले संदेह करुथुवा व्यक्ति पई प्रसन्नता ना एही लोकरे थाए ना आउ केउठारे थाए। आउ जेते होई परिबो चुप रहिबा ही भल, काहेकि ना सबुठारु अधिक अपराध मनिषर जिह्वा कराई थाए। सेमानक चिंता करंतु नहीं जहांक विश्वास समय सहित बदली जाए। चिंता सबुबेले सेमानकर करंतु जहांक विश्वास आपणक उपरे सेतेबेले भी थाए जेबे आपणक समय बदली जाई थाए। कहिबा पूर्वरु भाबंतु, काहेकि ना कहिबा परे भाबिले किछि मूल्य नहीं, केवल पश्चाताप करबाक पड़िथाए। कौनसी कामर चिंता करबा ठीक, किंतु एते भी चिंता करंतु नहीं कि काम बिगिड़ी जाऊ। एहा भाबंतु नहीं कि एक मास कि एक वर्ष रे कौन होई परिबो, बरं एहा भाबंतु कि 24 घंटारे कौन होई परिबो। बुद्धिमान मनीष सहित करा जायथिबा किछि मिनिटर कथा 1000 बही पढ़िबा ठारू उत्तम। टंका तो समस्ते रोजगार करनियंती, भाग्यवान से होइथाए जिए सचोटता आय करबा शिखि जाइछंती। थरे चाणक्य को केही पचारले विष कौन, से बहुत सुंदर उत्तर देले। प्रत्येक सही जिनिस जहा आवश्यकता ठारू अधिक होइथाए ताहा विष होइथाए। से शक्ति होइथाउ कि धन होइथाउ, भोक होइथाउ बा लोभ होइथाउ, अभिमान होइथाउ बा आलस्य होइथाउ, प्रेम होइथाउ बा घृणा होइथाउ, जहा आवश्यक ठारू अधिक होइथाए ताहा विष होइथाए। जेबे कोनसी मनीष किछि भूल करिथाए तो डाहाण बाम आग पछ देखुथाए, बास केवल ऊपर देखिबा भूली जाइथाए। शुणिबार अभ्यास करंतु, काहेकि ना अपमान देवा लोकर अभाव नहीं। हसीबार अभ्यास करंतु,
କାହିଁକି ନା କନ୍ଦେଇବା ଲୋକର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଉପରକୁ ଉଠିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ ଟାଣିବା ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଘର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଜମି ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହେଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିଲେ ତାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର କହିଥିବା କଥାକୁ ରଖିପାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ କଥା ଉପରେ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ନୁହେଁ ତ କାଲି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୋକା ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ସମୟଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ମଣିଷ ସହ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ସମୟ ଆଣିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ସମୟ ଭଲ ମଣିଷକୁ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଠାରେ କାଲି ଅନ୍ୟ କେହି ଥିଲେ, ତାହା ବି ଏକ ସମୟ ଥିଲା, ଆଉ ଏହା ବି ଏକ ସମୟ ଅଟେ। ଲୁହ ବୁହାଇଲେ କେହି ନିଜର ହୋଇନଥାଏ, ଯିଏ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଜରରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରହିବା। ଏହା କରନ୍ତୁ କି ନିଜ ନଜରରେ ଦାଗମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଲୋକେ ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଖାତିର କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେବେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାନ୍ତି, ବରଂ ଲୋକେ ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଖାତିର କରିଥାନ୍ତି ଯେବେ ସେମାନେ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହି ସଫଳତା ହାରିବା ସହ ସମାନ ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କାହାକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବା ହୋଇଥାଏ। ଯାହାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଲୋକ ଠିଆ ହୋଇଥିବେ ବୁଝିଯିବ ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ସଚ୍ଚୋଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକ ଯିବାର ବାହାନା ଖୋଜିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିକରି ଆସିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ରୋଗୀ ହେବାର କାରଣ ରୋଗ ହେବା। କିଛି ଲୋକେ ଅନ୍ୟର ଖୁସି ଦେଖି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି। ହରାଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ବିଦ୍ୟା, ହଜାଇଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହୁଏତ ଲେଉଟିପାରେ, କିନ୍ତୁ ହରାଇଥିବା ସମୟ କେବେ ବି ଲେଉଟି ନଥାଏ। ଭରସା ନିଜ ଉପରେ ରଖିବେ ତ ବଳବାନ ହୋଇଯିବେ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ରଖିବେ ତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏ ଲୁଚିପାରେ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଭ୍ରମ ତ ଘରେ ବସିଥିଲେ ବି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଗରିବ ସେ ନୁହେଁ ଯିଏ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିଥାଏ, ଗରିବ ସେ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତିର ଗର୍ବ କୁଡ଼ିଆରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ବହିରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ନୂଆ ମଲାଟ ଲଗାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହଜିଯାଇଥିବା ଫର୍ଦ୍ଦକୁ ପ୍ରଥମେ ଅଠା ଲଗାଇ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କର ରଶି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ ଯେବେ ମଣିଷ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଜବାବ ନିଜେ ହିଁ ଖୋଜି ନେଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ରୁହନ୍ତୁ ଯେମିତି 32 ଦାନ୍ତ ଭିତରେ ଜିଭ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ରହିବା, କିନ୍ତୁ କାହାଠାରେ ନୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ, ସେମିତି ତ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଏହା, ଆପଣ କ'ଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି? ବୟସରେ ସମ୍ପର୍କରେ କିଏ କେତେ ବଡ଼ ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ବିନମ୍ରତାରେ କିଏ କେତେ ନଇଁଥାଏ ସେଥିରେ ବହୁତ ଫରକ ପଡ଼ିଥାଏ। ମାନବ କେତେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଅନ୍ଧାରରେ ଛାଇ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ଶରୀର ଓ ଅନ୍ତ ସମୟରେ ମାୟା କାହାର ସାଥ ଦେଇନଥାଏ। ଖରାପ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେତେ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଭଲ ହେବାର ନାଟକ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗରେ ନୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ ସେଠାରେ କେବେ ବି ନୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ କିଛି ଲୋକ ହୃଦୟରେ ବହୁତ ନିକଟତର ହୋଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ହଠାତ୍ ସେ ଘୃଣାର ଯୋଗ୍ୟ ରହିନଥାନ୍ତି। ନା ଚେହେରା ଖରାପ, ନା ପୋଷାକ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ସେ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ। ପାଟିରୁ କଥା କେବେ ଭୁଲରେ ବାହାରି ଆସେ ନାହିଁ, ଏହି କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଥା ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଚାଲିଥାଏ ତାହା ସବୁବେଳେ କଥାରେ ବାହାରି ଆସେ। ସମୟ, ପଦ, ସମ୍ପତ୍ତି ଓ ଶରୀର ସାଥ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଭାବ, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ସବୁବେଳେ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ମନ ଓ ଆତ୍ମା ଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ ସେ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ପୂଜା କରିବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଆମର କର୍ମ କରିବାରେ ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଫଳରେ ନୁହେଁ। ନିଜ କାମରେ ସୁନ୍ଦରତା ଖୋଜନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଛି ହୋଇନପାରେ। ନିଜ କାମରେ ସୁନ୍ଦରତା ଖୋଜନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ତାଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଯିଏ ବୁଝିପାରେ ନାହିଁ ତାହା ସହ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାଠାରୁ ଭଲ ଏକୁଟିଆ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ନହେଲେ ଶାନ୍ତି ଏହି କଥାରେ ହିଁ ରହିବ କି କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ବୁଝିବ କିଏ? ସ୍ୱାର୍ଥପର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ପ୍ରେମ ଅନ୍ଧ କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ? କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ମା ଆପଣଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ମନରେ ଆସେ ତାହା କହିଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥା କଟୁ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ନୁହେଁ। ଭଲ ଭାବନ୍ତୁ, ଭଲ କୁହନ୍ତୁ ଓ ଭଲ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଉଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। କାହାକୁ କନ୍ଦାଇ
କେହି ହସି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏହା ବିଧିର ବିଧାନ ଅଟେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବୁଝିପାରିନାହାନ୍ତି। କଠିନ ସମୟ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଦୁକର ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଏକ କ୍ଷଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାରୁ ମୁଖାକୁ ହଟାଇ ଦେଇଥାଏ। ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକେ ଆମକୁ ମୂର୍ଖ ଭାବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ହିଁ ଆମ ପରିଚୟ ହୋଇଥାଏ, ନଚେତ୍ ଲୋକ ତ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଦୁନିଆରେ। ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ତାଙ୍କର, ଯିଏ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହ ସମ୍ମାନର ସହ କଥା ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୀବନ ରଙ୍ଗୀନ ତାଙ୍କର ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ତାଙ୍କ କ୍ଷତ ବି ବହୁତ ଗଭୀର ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ରହିବାର ଅଛି ତ ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ହୃଦୟରେ ଲଗାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ତ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ିବାର ନାହିଁ। ଦୁନିଆକୁ ମିଛୁଆ ଲୋକ ହିଁ ପସନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ ତ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ପରି ଲାଗିଥାଏ ଓ ସତ୍ୟ କହିଦେବେ ତ ରୁଷି ଯିବେ, ନଚେତ୍ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଗଭୀର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗଭୀର ହେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ ଓ ଗଭୀର ସେ ହୋଇପାରନ୍ତି ଯିଏ ଗଭୀର ଆଘାତ ପାଇଥାନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଏଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।